प्रिय व्यूअर आपणक बंधु आपणकर शत्रु नुहेटी जहाँ आपण घनिष्ठ बंधु बोली भावी नहीं से आपण को खाल पकेबा चक्कर नाहीटी शत्रु को बंधु बोली भावी नहीं आउ मित्र को पर कई व्यक्ति आपण विषय एभली चिंता करूना कि अरे मु तो तार केबे किसी क्षति करी नाही मोर तो ता प्रति नकारात्मक मनोभाव आदौ नाही तथापि कहीं से मोठारू दूरे दूरे रोचे बरु से सहित अधिक मिलामिशा बस उठे होउची जो माने तार अनुपस्थिति रे ता विषय नकारात्मक मत प्रकाश करुछंती तार चुगुली करुछंती। बंधुगण आपणक जीवन रे एभली परिस्थिति आसीबाटा आदौ असंभव नुहे। ए विषय टिके गभीर भावे चिंता करी देखंतु तो आपण हुए तो एभली परिस्थिति रे बंचु थाई पारंती। आपण चिन्हि पारु नाहंती जानि पारु नाहंती किए आपणक शत्रु आउ किए आपणक मित्र। एभली भी होई थाई पारे काहाकू आपण 100% विश्वास करि नैछंती किंतु परवर्ती समय से व्यक्ति आपणक सहित विश्वासघातकता करिछि आपणक धोखा देई आपणक ठारु दूरेई जाइछि आउ आपण ए घटना को विश्वास करि पारु नाहंती भाबुछंती मोर भूल रही गला केउंठी। प्रकृत रे भूल आपणक ठारे नाही आपण आपणक सम्मुख व्यक्ति को चिन्हि पारि नाहंती। जदि चिन्हि पारि थान्ते ताको आपण निज जीवन रे प्रवेश करने को प्रश्रय देई नथान्ते। एही वीडियो रे मु आपनको केतोटी लक्षण विषय कहिबी जहा द्वारा आपण जानि परिबे आपणक परिधि मध्य थिबा व्यक्तिटी आपणक शत्रु ना आपणक मित्र। तेबे सेही लक्षण गुड़िक जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानि रखंतु मनुष्य माने केते प्रकार। आम संपर्क रे आसुथिबा मनुष्य माने साधारणतः 5 प्रकार। प्रथम प्रकार हेउछंती आमर मित्र गोष्ठी। एथिरे आमर परिवार सदस्य घनिष्ठ बंधु और रक्त संपर्क बंधु बांधव माने आसी पारंती। द्वितीय होउछंती शत्रु गोष्ठी जहाँ को आमे जानू कि ये मोर शत्रु से आम ठारू दूर रे आमे ता ठारू दूर रे। ए प्रकार व्यक्ति ठारू विपद कम कारण आमे जानू कि से आमर शत्रु एवं सही अनुसार आमे पूर्व प्रस्तुति करी निज जीवन को बंची थाउ। तृतीय प्रकार होउछंती न्यूट्राल गोष्ठी बा निरपेक्ष गोष्ठी ना आमर शत्रु ना आमर मित्र किछि देबार नाही कि किछि नेबार नाही किंतु समय आसिले स्वार्थ आधार रे से आम सहित शत्रुता करि पारंती किंबा आम प्रति मानविकता देखाई आमर मित्र होई पारंती। चतुर्थ प्रकार हेउछंती सेही माने जेउ माने आमर मित्र रूप धरी आम परिवेश रे प्रवेश करिथांती आमर सविशेष विवरणी संग्रह करंती आमर सबलता दुर्बलता को जानती एवं सठिक समय रे आमको असुविधा रे पकेई थांती। छद्मवेशी गोष्ठी। पंचम प्रकार हेउछंती सेही माने जेउ माने विगत किछि काल धरी आम सहित बंधु रूपे थिले किंतु कौनसी कारणरू से कारण तार स्वार्थ होई पारे किंबा आमर मिसबिहेवियर किंबा मिसकंडक्ट होई पारे सेथिपई से आमर शत्रु होई जानती। यह आम अगोचर रे घटी थाए। एबे से आम सहित रही आमर दुर्बलता को लिस्ट आउट करि थाए एवं खराब समय रे आमको असुविधा रे पकेई थाए। एही 5 प्रकार मनुष्यक मध्यरु शेष 2 प्रकार भयंकर कारण से माने छद्मवेशी आमे से मानकु चिन्हि पारुना चिन्हिला बेलकु विलंब होई सारी थाए आमर क्षति होई सारी थाए। एबे केवल पश्चाताप ही बाकी रही जाई थाए मुंडरे केवल हाथ देई बसिबाटा ही सार कारण सामनारु आक्रमण करुथिबा शत्रु सेही मित्र ठारु 100 गुणा भल जेउ मित्र छल कपट करि थाए। एही 5 प्रकार मध्यरु शेष 2 प्रकार अर्थात चतुर्थ प्रकार एवं पंचम प्रकार छद्मवेशी अटंती। एमाने आम जीवन प्रति अधिक विपद सृष्टि करिथांती। एभली परिस्थिति रक्षा पाई पूर्व सतर्कता निहाती आवश्यक। एथिपाई मु आपनकु केतोटी संकेत बा लक्षण बतैबी जद्वारा आपण जानि परिबे कि किए आपणकर शत्रु किए आपणकर मित्र आउ किए छद्मवेशी अटंती। शत्रु मित्र को चिन्हिबार प्रथम संकेतटी मु एबे आपनकु कहूछि। प्रथमे आपण जानि नियंतु कि आपण आपणक संसारर केन्द्रबिंदु रे अछंती। आपणकर आगरे 2 जण एवं आपणकर पछरे 2 जण अछंती। आगरे थिबा 2 जनक मध्यरु जणे आपणकर ठीक पाखापाखी अछि एवं आर जनक आपणक ठारु यथेष्ट आगरे अछि। एही 2 जनक मध्यरु आपणक निकट सम्मुखरे थिबा व्यक्तिटी आपणकर मित्र नुहे बरं स्थल विशेष रे शत्रु प्रमाणित होई थांती। आपणक ठारु यथेष्ट दूर रे थिबा बा आगरे थिबा व्यक्तिटी आपणकर शत्रु नुहंती बरं दरकार पड़िले से आपणकर मित्र होई पारंती। ठीक सेही भली आपणकर ठीक पछरे थिबा व्यक्तिंक मध्यरु पाखापाखी थिबा व्यक्तिटी आपणकर
ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା କିପରି ଆସନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଟି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ନୁହଁ ବ୍ୟବସାୟରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଦୌ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ହୁଏତ ହୋଲସେଲର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଡିଲର, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ଆପଣ ଜଣେ କିରାଣୀ ବା କ୍ଲର୍କ, ତେବେ ଉଭୟ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଅପରପକ୍ଷେ ବିଭାଗୀୟ ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା କମିଶନର କିମ୍ବା ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଫିସର ପିଅନ, ଝାଡ଼ୁଦାର, ୱାଚମ୍ୟାନ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 70% ମାର୍କସ୍ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ, ତେବେ 80% ସିକ୍ୟୁର କରୁଥିବା ବା 75% ସିକ୍ୟୁର କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ 65 କିମ୍ବା 60% ସିକ୍ୟୁର କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ 95ରୁ 100% ସିକ୍ୟୁର କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ 35-40% ସିକ୍ୟୁର କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫେଲ୍ଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବାର ବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିବାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇନପାରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମନାରେ ମିଠା ବଚନ ଏବଂ ପଛରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ତ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ବା ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇନପାରନ୍ତି। ମିତ୍ର ସିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜର କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥାଏ। କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେୟାରିଂ ସମାନ ହେବା କଥା। ଯଦି ଏଭଳି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ସୁସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବେଳ ଖରାପ ବେଳକୁ ଦେଖା ନଥାଏ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇନପାରନ୍ତି। ମିତ୍ର ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଥାଏ, ବିପଦରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯୋଗଦାନ ବରଂ କରିଥାଏ। କିଛି କରିନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ରଖୁଥାଏ। କେବଳ ଦୋଷ ଦେଇ ଖସିଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି, ତେବେ ସେହି ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବା ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ସର୍ବଦା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଫଳତା ଶୁଣି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଚରଣ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ହିଁ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା କଥା ଶୁଣି ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବାର 5ଟି ଯାକ ଲକ୍ଷଣ କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ଆଉ କିଏ ଶତ୍ରୁ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ କରିବା କ'ଣ? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଦୂରେଇ ରହିବା? ତାହେଲେ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତର୍କତାକୁ ସନ୍ଦେହ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଉପାୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟି ଉପାୟ ବତାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ଜାଣିପାରିବା ସହିତ ତାର ଶତ୍ରୁତାର କୁପରିଣାମରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ମିତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ।
जदि आपणकर एक निर्दिष्ट आवश्यकता पूरण अन्य जनकर आवश्यकता पूरण में बाधा सृष्टि करुच्ची तेबे से व्यक्ति आपणकर मित्र होई न पारे। तेणु आपणकर सम्मुख व्यक्तिर आवश्यकता और तार परिस्थिति संपर्क में प्रथमे आपण आकलन करंतु जानतु जद्वारा आपण जानीपारे उक्त व्यक्ति भविष्य में आपणकर शत्रु हेबो ना मित्र। द्वितीय फलप्रद उपायटी है आपणकर उक्त व्यक्ति को कौन एक कामर दायित्व दे देखंतु से यही काम को सठिक समय समापित करुछि ना नाही। एथिरु आपण जानीपारे से आपणकर शत्रु ना मित्र। तृतीय उपायटी है किछि सामान्य रहस्य बा सामान्य सिक्रेट कथा उक्त मित्र व्यक्ति को कही देखंतु। किछि काल पर सही सिक्रेट जदि अन्य काहा मुहरु आपण सुनिबा को पाइले तेबे आपणकर सही मित्र भरोसायोग्य नुहंती। चतुर्थ उपायटी शुणु जेतेबेले आपण कौनसी समस्या बा असुविधार पड़ती सेतेबेले आपणकर सही तथाकथित बंधु को डाकंतु। से जदि न आसी बाहाना करती तेबे से महाशय आपणकर प्रकृत मित्र नुहंती। संकेत सबू जानिबा सहित उपाय कथा तो जानिले एबे आपण एक काम करंतु आपणकर संपर्क रे थिबा व्यक्ति मानक मध्यरु 3-4 जन को चिन्हित करंतु। विगत किछि मास मध्यरे सेमानकर आपणक प्रति होइथिबा कार्य सबको समीक्षा करंतु। सेमानकर कार्य को सेमानकर कथा को नुहे आपण जानिजिबे सेमानक मध्यरु किए आपणकर शत्रु किए आपणकर मित्र। तेणु सजग रुहंतु सतर्क रुहंतु एवं सुरक्षित रुहंतु। धन्यवाद।